नहीं बल्कि कुछ करने से आती है। जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। पार्लियामेंट में अपने बेटे के साथ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपसी की कोई कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है आपको भी समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज पनामा केस की एक बार फिर 15 रोज के वक्फे के बाद समाअत का सिलसिला शुरू हो गया है। ये इख्तितामी मरहला है जो रुक गया था 31 जनवरी को, जब जस्टिस शेख अजमत सईद को दिल की तकलीफ के बाइस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज और हसन नवाज के वकील जनाब सलमान अकरम राजा अब अपने दलाइल मुकम्मल कर रहे हैं, जिसका आगाज उन्होंने इस वक्फे से कबल किया था। दो इम्पॉर्टेंट चीजें हैं जो जनाब सलमान अकरम राजा बेंच पर बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये कि इस वक्त जो उनके क्लाइंट्स हैं उनके पास इस हवाले के मुकम्मल दस्तावेजी सबूत मौजूद नहीं है जो अदालत ने तलब किया है, और उसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि 45 साल पुराना कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। 1999 के मार्शल लॉ के बाद शरीफ फैमिली का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया था और जो ज़ाया हो चुका है, इसलिए 1999 से पहले की किसी किस्म की कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है। इसके अलावा जनाब सलमान अकरम राजा ने खास तौर पे आज जोर दिया कि ये अदालत जो है ये ट्रायल कोर्ट नहीं है। उनके क्लाइंट्स यानी हसन नवाज, हुसैन नवाज वगैरह जो है वो किसी भी सूरत में मुल्जिम नहीं है। इस अदालत के इख्तियार के हवाले से, इस अदालत के तहकीकात के स्कोप के हवाले से उन्होंने बुनियादी सवालात उठाए और 11 पॉइंट्स उन्होंने रेज किए। सलमान अकरम राजा ने माजी के मुकदमात का हवाला देते हुए सबसे अहम हवाला ये दिया कि वो किया जाए जो अरसलान इफ्तिखार केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) के तहत किसी को मुल्जिम नहीं ठहरा सकती। ये सुप्रीम कोर्ट ने अरसलान इफ्तिखार केस में कहा था। अदालत ने यह भी करार दिया था अरसलान इफ्तिखार के मामले में कि इंक्वायरी करना सुप्रीम कोर्ट के बजाय तहकीकाती इदारों का काम है। NICL और हज करप्शन केस में भी अदालत ने दूसरे फोरम से तहकीकात कराई थी। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट के पास कमीशन बनाने का इख्तियार है, और पूरा जोर जनाब सलमान अकरम राजा का यही था कि कोई इदारा को ये हुक्म दे दिया जाए, कोई कमीशन बना दिया जाए, किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दी जाए। कमो बेश ये वही बात है जो पाकिस्तान के दूसरे चोटी के माहिरीन ये हैं जो कहते हैं कि अदालत के इख्तियार में शायद ये नहीं है और ये ट्रायल कोर्ट नहीं है और इसके लिए शायद कोई कमीशन ही बनाना पड़े। मगर आज जब जनाब सलमान अकरम राजा अपने दलाई दे रहे थे, जस्टिस एजाज अफजल ने बेंच में से इस्तफसार किया कि हुसैन नवाज ने लंदन के फ्लैट्स की मिल्कियत तस्लीम की है, फ्लैट्स कैसे खरीदे गए। जस्टिस एजाज हसन ने यह भी सवाल उठाया कि असानी खानदान से सेटलमेंट और सरमायाकारी का रिकॉर्ड तो होगा। सलमान अकरम राजा ने बताया कि ये फ्लैट्स हुसैन नवाज को अपने दादा के कारोबार से मिले थे। पनामा केस फौजदारी मुकदमा नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट है और ना ही उनके मौकिल गवाह हैं। कानून के तहत बारे सबूत शरीफ फैमिली पर आयद नहीं होता, इसलिए जितना रिकॉर्ड मौजूद है वो उसके मुताबिक जवाब देंगे। जनाब जस्टिस शेख अजमत सईद ने इस्तफसार किया कि क्या कोई ऐसी डॉक्यूमेंट है दिखा दें जिससे हुसैन नवाज ऑफशोर कंपनी के बेनिफिशियल मालिक साबित हो जाएं। जनाब जस्टिस खोसा ने सवाल उठाया कि हमें बस इतना मुतमईन कर दें कि हुसैन नवाज लंदन फ्लैट्स के मालिक कब बने। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि हुसैन नवाज जनवरी 2006 से लंदन फ्लैट्स के मालिक है। किसी के पास इससे पहले इनकी मिल्कियत का कोई कानूनी सबूत है तो ले आए। दस्तावेज रिकॉर्ड से कोई गलत इकदाम साबित नहीं हो रहा और जो अवेलेबल रिकॉर्ड है उससे कोई गलत इकदाम साबित नहीं हो रहा। फिर जस्टिस एजाजुल हसन का ये भी सवाल था कि दुबई की फैक्ट्री के 12 मिलियन दरहम असानी खानदान के पास पड़े रहे, 26 साल तक पैसा बढ़ता रहा, क्या इससे सरमायाकारी का भी कोई दस्तावेजी रिकॉर्ड नहीं है। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि शायद शरीफ फैमिली ने दस्तावेजी रिकॉर्ड रखा हो मगर इस वक्त ये रिकॉर्ड मौजूद नहीं है।
जस्टिस शेख अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि राजा साहब आप इधर उधर छलांगे लगा रहे हैं, तमाम रिकॉर्ड कहाँ है, पहले दिन से रिकॉर्ड गायब है, दस्तावेज हैं तो दिखाएं। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, हमारे शवाहिद में कुछ खिला हो सकता है लेकिन अदालत से कुछ छुपा नहीं रहे। मुकदमा 2006 से पहले की मिल्कियत का है, रिकॉर्ड हुआ तो दे देंगे, जो दस्तावेज मौजूद थी वो फराहम कर दी है। सलमान अकरम राजा की जानिब से मतलूबा रिकॉर्ड के बारे में बार बार बज़ाहिर जो नफ़ी का इजहार हो रहा था, उस पर जनाब जस्टिस एजाज अफजल ने शिकवा किया कि सुप्रीम कोर्ट दुरुस्त मालूमात कहाँ से ले, अदालत तो दलदल में धंसती जा रही है, मामले को कैसे समेटे, जब कोई भी फरीक मुकम्मल सच के साथ नहीं आ रहा तो क्या करें, इस सारे मामले का इख्तिताम कैसे होगा। और यही वो सवाल है जिसकी मुंतज़िर है कौम, और वो इब्हाम जिसका इजहार हुआ है वो अभी आपके सामने है और वो इब्हाम भरपूर तरीके से बाकी है। इस हवाले से आज एक बार फिर अदालत के बाहर अदालत लगी। 9 महीने से कोई किसी किस्म की एविडेंस पेश नहीं हुई। नवाज शरीफ के वकील ने सारा कुछ डाल दिया मरियम शरीफ के ऊपर, उनके वकील ने डाल दिया सारा हुसैन शरीफ के ऊपर। ये अब ये वो सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह चल रहा है। तमाम डॉक्यूमेंट्स जो मौजूद थे 1980 और उससे पहले जब मियां शरीफ साहब बिजनेस में थे, जितने डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे वो अदालत में पेश किए गए। अभी तक मुकदमा जो है वो यहीं पे खड़ा है कि मनी ट्रेल दो, रसीदें दो, वो नवाज शरीफ साहब के वकीलों के पास नहीं है। हमने तो अपना रिकॉर्ड दिया, नए पीटीआई वाले उसके काउंटर करें ना, क्यों नहीं करते। आज की समाअत को एक बार फिर कवर किया हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इमरान वसीम ने, जो हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान वसीम साहब। बेसिक नुक्ता और बेसिक दलील जो थी आज सलमान अकरम राजा साहब की प्राइम मिनिस्टर की फैमिली की तरफ से, उनका ये कहना है कि इस अदालत को इख्तियार नहीं है कि इस सिलसिले में कोई वो बड़ा फैसला कर सके, खुद तफ्तीश कर नहीं सकती क्योंकि ये ट्रायल कोर्ट रही है, और अगर दस्तावेजात चाहिए तो सन 1999 से पहले की कोई दस्तावेजात मौजूद नहीं है, और क्योंकि वो मार्शल लॉ के बाद ज़ाया कर दी गई थी। यही रहा है आज। जी बिल्कुल, सलमान अकरम राजा ने जो दलाइल दिए हैं वो अदालती दायरा अख्तियार के हवाले से थे और 11 कानूनी नुकात उठाए गए हैं अदालती दायरा अख्तियार के हवाले से। और सलमान अकरम राजा ने कहा है कि क्या अदालत आर्टिकल 184(3) के तहत जो दूसरे मुतलका फोरम हैं, चाहे वो ट्रायल कोर्ट है, चाहे वो तहकीकाती इदारे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट उनका अख्तियार हासिल कर सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट शवाहिद के बगैर और ट्रायल के बगैर और जो जुर्म भी सरजद हुआ है या नहीं उसकी निशानदही के बगैर इस मामले पर किसी नतीजे पर पहुंच सकती है या किसी शख्स को या किसी ख़ानदान को मुजरम ठहरा सकती है? अगर अदालत इस मामले पर कमीशन भी बनाती है तो क्या उस कमीशन के पास फौजदारी ट्रायल का अख्तियार होगा? तो बज़ाहिर उन्होंने जो आज जो सवाल उठाए हैं वो अदालती दायरा अख्तियार के हवाले से उठाए हैं, और जो वज़ीर आज़म के वकील थे मखदूम अली खान, उनकी जानिब से भी अदालत के सामने यही सवाल रखा गया था कि अदालत का दायरा अख्तियार क्या है। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ये कहा कि जो 40 से 45 साल पुराना रिकॉर्ड है वो पेश करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि 1999 में जब मार्शरा लगा तो जो शरीफ फैमिली के कारोबार का जो रिकॉर्ड था वो कब्जे में ले लिया गया और अदालत से रजू करने के बावजूद भी वो रिकॉर्ड नहीं मिला। लेकिन अब तक जो भी रिकॉर्ड अदालत के सामने, एक और चीज़ जो अहम है जो कि मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि ये जब दायरा इख्तियार पे बात, अदालत के स्कोप के बारे में 11 सवालात और सलमान अकरम राजा बार बार इसको कह रहे थे, अदालत की जानिब से कोई ऐसी बात कही गई जिससे लगे कि अदालत के जहन में क्या है? क्या वो समझती है कि वो ट्रायल कोर्ट है? क्या वो समझती है कि कोई बड़ा फैसला दे सकती है? क्योंकि जो अदालत की जानिब से भी रिमार्क्स आए, मिसाल के तौर पे जनाब जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट दुरुस्त मालूमात कहाँ से ले, अदालत तो दलदल में धंसती जा रही है, मामले को कैसे समेटे, जब कोई भी फरीक मुकम्मल सच नहीं बोल रहा है, इस सारे मामले का इख्तिताम कैसे होगा? इसका मतलब ये कि अदालत ये इबाम और ये कन्फ्यूजन जो कि सलमान अकरम राजा इसके स्कोप के बारे में कर रही थी वो शेयर कर रही थी, बादी नज़र में ऐसा था। जी बिल्कुल, इबहाम बज़ाहिर जो है वो अदालत के जहन में भी नज़र आता है। अब देखें ना, जब सलमान अकरम राजा अदालती दायरा अख्तियार के हवाले से बात कर रहे थे तो जस्टिस एजाज अफजल खान ने यह कहा कि अजीब सी सूरत हाल है, रोज़ नए मफरूज़े जो हैं वो अदालत के सामने आ रहे हैं, समझ नहीं आता कि इस मामले का इख्तिताम कहाँ पे होगा। और जो इल्ज़ाम लगाने वाला है, दरख्वास्त गुजार है, उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए हैं उन्होंने शवाहिद देने से माजरत कर लिया। वो कहते हैं कि उनके पास शवाहिद नहीं है। शरीफ फैमिली ये कहती है कि उनके पास कुछ रिकॉर्ड है,
کچھ ریکارڈ نہیں ہے. اس ساری صورتحال میں عدالت کیا کرے, کہاں سے درست معلومات لے کے آئے؟ کوئی بھی فریق جو ہے وہ عدالت کو سچ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. شریف فیملی اور حسین نواز کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قوم کے سامنے سچ لے کے آئے. تو بظاہر جو عدالت کے ریمارکس ہیں ان سے بھی یہ لگتا ہے کہ وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ ابہام موجود ہے شواہد کے حوالے سے, دستاویزات کے حوالے سے. جیسے جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ عدالت ریمارکس کر رہی تھی کہ ملکیت کا ایشو نہیں ہے, اصل ایشو یہ ہے کہ حسین نواز نے یہ فلیٹس کب خریدے. اور اسی حوالے سے عدالت پہلے روز سے سوال کر رہی ہے کہ جو حسین نواز کے آف شور کمپنیوں کے بینیفیشل مالک ہونے کے حوالے سے دستاویزات ہیں وہ گمشدہ ہیں. اب تک جو ریکارڈ آیا ہے اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حسین نواز جو ہیں 2006 سے آف شور کمپنیوں کے بینیفیشل مالک ہیں. اگر اس سوال کا جواب آ جاتا ہے تو اس سوال کے جواب سے مقدمہ یا تو ختم ہو جائے گا یا پھر بن جائے گا. بہت بہت شکریہ عمران وسیم. اور یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو عدالت کہہ رہی ہے کہ آپ ابھی کچھ نہ ثابت کریں, صرف یہ ثابت کر دیں کہ سن 2006 میں جناب حسین نواز کس طرح سے بینیفیشل اونر بنے اس کمپنی کے جو کہ دراصل مالک ہے ان فلیٹس کی. صرف جناب حسین نواز کی ملکیت ثابت کر دیں 2006 کے بعد سے, وہ دستاویزات عدالت میں دے دیں. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جو عدالت نے پوچھا ہے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان میں دہشت گردی کی ایک وبا ہے, جیسا لگتا ہے کہ وہ آئی ہے. باقاعدہ لگتا ہے کہ ایک منظم منصوبے کے ذریعے افغانستان سے دہشت گردی کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. آج 3 خودکش دھماکے ہوئے ہیں, 3 خودکش کے واقعات ہوئے ہیں, تینوں خیبر پختونخوا میں. بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے, اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. دہشت گردی کے خطرناک وبا ہے جس نے اس وقت پاکستان کو گھیرا ہوا ہے. پچھلے 3 دن کے اندر دہشت گردی کے تابڑ توڑ حملے ہوئے ہیں, دہشت گرد حملے ہوئے ہیں. واضح طور پہ لگتا ہے کہ یہ حملے جن کا کنٹرول سینٹر افغانستان میں ہے, پاکستان کے ہر صوبے کو مختلف انداز سے نشانہ بنایا جا رہا ہے. آج فاٹا کی محمد ایجنسی, 4 سدہ اور پشاور کے علاقے حیات آباد میں کل ملا کے 3 خودکش حملے ہوئے ہیں جن میں 9 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور 20 سے زائد زخمی ہوئے ہیں. ایک دن کے اندر 3 خودکش حملے کے واقعات ایک طویل عرصے کے بعد پاکستان میں اس قسم کی صورتحال دیکھنے میں آئی ہے. آج صبح محمد ایجنسی میں پولیٹیکل ہیڈ کوارٹرز کے مرکزی دفتر پر خودکش دھماکے میں لیویز کے 4 اہلکار سمیت 6 افراد جاں بحق ہوئے. ISPR کہتی ہے کہ مشکوک افراد نے مومنٹ کے پولیٹیکل ہیڈ کوارٹرز میں گھسنے کی کوشش کی. اہلکاروں نے انہیں روکا تو ایک دہشت گرد نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا جبکہ دوسرا فائرنگ میں مارا گیا. اس کے تھوڑی دیر بعد محمد ایجنسی سے متصل 4 سدہ میں واقع ہوا ہے. یہاں پہ سرچ آپریشن ہو رہا تھا, وہاں پر ایک خودکش حملہ آور موجود تھا. اس خودکش حملہ آور کے ساتھ کشمکش ہوئی ہے اور اس کشمکش کے دوران اس نے اپنے آپ کو دھماکہ سے اڑایا, لیکن سیکیورٹی اہلکار بھی اس میں شہید ہو گیا جو کہ اس موقع پر اس آپریشن میں شریک تھا. یہ 2 واقعات کے علاوہ پشاور کے پوش علاقے حیات آباد میں ایک اور بڑا سنگین واقعہ ہوا ہے. یہاں پر عدالتی عملے کو لے جانے والی وین پر خودکش حملہ کیا گیا ہے. گاڑی کا ڈرائیور جاں بحق ہوا ہے, 18 افراد اس میں زخمی ہو گئے ہیں. اس میں 4 سول جج صاحبان بھی تھے جو اس پہ ٹریول کر رہے تھے, باقی عدالتی محکمہ تھا. پولیس آفیشلز کہتے ہیں کہ خودکش حملہ آور نے اپنی موٹر سائیکل سول جج اور ماتحت عملے کے لے جانے والی اس گاڑی سے ٹکرائی ہے جس کے نتیجے میں سول جج سمیت 18 افراد زخمی ہوئے. اس کی تفصیل آج پشاور کے CCPO نے دی. ایک موٹر سائیکل جو ہے وہ گاڑی کے ساتھ ٹکرائی ہے. یہ خودکش حملہ آور تھا جس کا سر اور اس کی ٹانگیں بھی جو ہے وہ بھی برآمد ہو گئی ہیں, اور جو انیشیل انالیسس ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ اندازاً 15 کلو کے قریب ہائی ایکسپلوسیو اس میں استعمال ہوا تھا. اور آج صبح مومند ایجنسی میں بھی ایک بڑا آپریشن بھی ہوا ہے جس میں FC کے بھی ایک شہید ہوئے ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے, اور اس میں خودکش وغیرہ بھی اس میں مارے گئے ہیں. تو ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ بارڈر کے اکراس بھی کافی گمبھیر حالات بنے ہوئے ہیں اس وقت, اور پشاور جو ہے وہ ایک ایسی نہج پہ بیٹھا ہوا ہے کہ وی آر آن دا بارڈر لائن آف ہمارے جو نیبرنگ ملک ہے اور ہمارے ملک کے بارڈر کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ ایک گاڑی کو اور اس کو اس طرح کی سیکیورٹی دینا فزیکلی پولیس کے لیے پاسبل نہیں ہے. لیکن یہ ایک باقاعدہ ٹرینڈ لگ رہا ہے کیونکہ پچھلے 3 روز میں لاہور, کوئٹہ اور جنوبی وزیرستان میں دھماکوں سمیت دہشت گردی کے 6 واقعات ہوئے ہیں. 28 لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں پچھلے 3 دن کے دوران. اس میں سیکیورٹی فورسز کے 17 اہلکار شامل ہیں, جبکہ اس سال اب تک جو اس سال کے 46 روز ہے اس میں دہشت گرد حملوں میں سیکیورٹی فورسز کے 25 اہلکاروں سمیت 73 افراد کی جان
پاکستان جا چکی ہے. یہ شروع کا 1.5 مہینہ جو ہے اس سال کا دہشت گردی کے واقعات کے لحاظ سے ایک خطرناک ٹرینڈ کا اشارہ کر رہا ہے. ملک میں دہشت گردی کی نئی لہر پر غور کرنے کے لیے اب سے کچھ دیر قبل اسلام آباد میں وزیر اعظم جناب نواز شریف نے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کیا. عام طور پہ اس موقع پہ اس قسم کے اجلاس ہی ہوتے ہیں. اس میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ, ان کی کیبنٹ کے دوسرے لوگ, نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ناصر خان جنجوعہ وغیرہ تمام لوگ شریک ہوئے. انٹیلیجنس چیف بھی تھے, اور اس پہ ایک بار پھر بھرپور عزم کا اظہار کیا گیا کہ ریاست پاکستان اپنی پوری قوت سے دہشت گردوں کو فنا کرے گی, اور جہاں جہاں وہ موجود ہوں گے ان کے خلاف بھرپور آپریشن کیا جائے گا. اب تک جو اس حوالے سے کمی ہے اس کو دور کرنے کے لیے بھی بھرپور اقدامات کا حکم دیا ہے وزیر اعظم جناب نواز شریف نے. اس سے پہلے حکومت پاکستان اس بات کا فیصلہ کر چکی ہے کہ پروگرام کے مطابق اگلے ماہ PSL کا فائنل لاہور میں ہی کھیلا جائے گا, اور اس حوالے سے پاک فوج کی جانب سے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ بھرپور تعاون کی پہلے ہی اشارہ دے چکے ہیں اور اس کے لیے احکامات جاری کر چکے ہیں. یہ دہشت گردی کی نئی فضا, اس پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں دہشت گردی کے امور کے, افغان امور کے ممتاز سینئر جرنلسٹ جناب سمیع یوسفزئی, جو کہ ہمیں لندن سے جوائن کریں گے. سمیع یوسفزئی صاحب, بتائیے گا, یہ ایک بھرپور ایسا لگتا ہے کہ ٹیررزم کی فضا پاکستان میں آئی ہے. 3 دن کے اندر یہ اتنے واقعات ہو جانا, اور آج 3 سوسائڈ بامبنگ ہونا. حکومت پاکستان کہتی ہے کہ سب کے تانے بانے جو ہیں وہ افغانستان سے ملتے ہیں, اور ان ٹیرر اٹیکس کا کنٹرول سینٹر جو ہے وہ افغانستان میں موجود ہے. کتنا وزن ہے اس الزام میں؟ دیکھیں, وزن کا تو اپنی جگہ ایک الزام ہے. اگر میرے خیال میں اگر الزامات سے یہ ٹیررزم ختم ہو جاتے تھے تو افغانستان میں ٹیررزم بہت پہلے ختم ہو جاتے تھے. افغانستان میں گزشتہ 15-16 سالوں کے سے جب بھی کوئی انتحار ہوتا ہے یا کوئی اس طرح سوسائڈ بامبنگ ہوتا ہے یا اٹیک ہوتا ہے تو پاکستان پر الزام لگاتے تھے. پاکستان میں جب اب ہوتا ہے تو افغانستان پہ لگاتے. میرے خیال نہیں ہے کہ الزامات سے مسئلہ حل ہوگا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو غلطی افغان حکومت اور امریکہ نے طالبان کی بابت کی افغانستان میں, وہی غلطی اب پاکستان بھی ریپیٹ کر رہی ہے. طالبان کے خاتمے کے بعد ایسا سمجھا گیا کہ بس طالبان ختم ہو گئی اور یہ کبھی دوبارہ نہیں آئیں گے, دوبارہ ری گروپ ری آرگنائز نہیں ہوں گے. لیکن 3-4 سال کے بعد 2005 میں طالبان نے دوبارہ منظم ہو کر دوبارہ اٹیک شروع کر دی. اسی غلطی کو میرے خیال میں پاکستان نے بھی ریپیٹ کیا. ان کو طالبان کو وزیرستان سے تو نکال دیا, واقعاً اس کے بڑے بڑے لیڈر مارے گئی, لیکن وہ مکمل طور پر ختم نہیں ہو رہی. یہی طالبان جو افغانستان میں جو اتنی امریکن بامبنگ, B-52 بامبنگ, 1 لاکھ نیٹو افواج کے موجودگی کے بعد دوبارہ واپس آ گئی. اسی طرح پاکستان میں بھی میرے خیال میں اب طالبان دوبارہ ری آرگنائز ہو رہی ہے, چاہے وہ افغانستان کے اندر ہو چاہے پاکستان کے قبائلیہ علاقوں میں ہو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے جو رپورٹس مل رہے ہیں کہ 20 جنوری کو TTP کا ایک میٹنگ ہوا تھا, اس میں جو جتنی طالبان کے گروپس ہے وہ دوبارہ متحدہ ہو گئی. حتیٰ کہ بتایا جاتا ہے کہ داعش, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں ایک چھوٹی سی جگہ پہ موجود ہے لیکن ایک خطرناک گروپ ہے, ان کی 80% جو ممبرز ہیں وہ پاکستانی ہیں, وہ TTP سے جا چکے ہیں, وہ بھی واپس آنے کی سوچ رہے ہیں. اچھا سمیع صاحب, یہ بتائیے گا کہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو جماعت الاحرار ہے جو کہ ان واقعات کی کلیدی ذمہ داری قبول کر رہی ہے, خاص طور پہ لاہور کے واقعات کے حوالے سے, اس کی کیا پوزیشن ہے اس وقت؟ دیکھیں, جماعت الاحرار سب سے خطرناک گروپ ہے. ان گروپ جب طالبان تقریباً پاکستان سے نکل چکے تھے اور وزیرستان سے جا چکے تھے, وہ جماعت الاحرار کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ بڑا آرگنائز گروپ ہے. وہ 1 یا 2 اٹیک 1-2 مہینوں میں کرتے ہیں, لیکن بڑی خطرناک اٹیک کرتے ہیں. کبھی وہ کالج پہ کرتے ہیں, کبھی یونیورسٹی پہ کرتے ہیں. ابھی لگتا ہے کہ وہ دوبارہ منظم ہو رہی ہے. وہ میرے خیال میں اس وقت TTP کے اندر جو وزیرستان سے جانے کے بعد جو باقی جو گروپ تھے, جو مسعود گروپ تھے, وہ کمزور ہو چکے تھے. لیکن لگتا ہے کہ یہ جماعت الاحرار کافی منظم ہے, کافی انٹیکٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ بہت زیادہ اٹیک انہوں نے 2-3 سالوں میں نہیں کیے, لیکن 1-2 اٹیک کر کے بہت شکریہ جناب سمیع یوسفزئی ہمارے ساتھ موجود تھے. وقفہ, اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں گے اور اس کے بعد ہماری آج کی دوسری اہم ترین خبریں.
देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में आज़ादी की जंग एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक ऐसा मोड़ है जो हालिया सालों में इससे पहले देखने में नहीं आया। हम जबकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की हालिया फजा के हवाले से मीडिया की फोकस इस जानिब है, भारत के मकबूजा जम्मू और कश्मीर में सूरत हाल भारतीय फौजों के हाथ से तेजी से निकल रही है। पहली बार, जी हां, पहली बार भरपूर तरीके से भारत की इंटेलिजेंस, हत्ता के भारत की आर्मी के चीफ इस बात का इकरार कर रहे हैं कि दरअसल मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जो अब जंग हो रही है, जो जद्दोजहद हो रही है, वो मुकामी आबादी कर रही है, ये मुकामी नौजवान कर रहे हैं। और दरअसल ये मुकामी हुर्रियत पसंद हैं जो ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, भारतीय फौज को चैलेंज कर रहे हैं, हर जगह उठ के खड़े हो गए हैं। ये बात तो हकीकत है, लेकिन आज इसका इतराफ भारत की फौज के सरबरा ने भी किया है, भारत के इंटेलिजेंस ने भी किया है, और ये बयान इंतहाई तफसील से भारत के सबसे कशीरुल असाद अखबारात में भी छपा है। भारत की जुल्म के हवाले से मकबूजा जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल में ये एक बहुत बड़ा और एक इंतहाई अहम पेशरफ्त है जो आज सामने आई है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये आप सुन रहे हैं नारे पाकिस्तान के लग रहे हैं, पाकिस्तान का झंडा उठाई हुई है ये कश्मीर की कौम, जो कि अपने आज़ादी की जद्दोजहद में, अपनी जंग में इस फैसला कुन मोड़ में दाखिल हो गई है कि जहां आज भारत की इंटेलिजेंस को इस बात का एतराफ़ करना पड़ा है, इसका बाकायदा अखबारी बयान देना पड़ा है। भारत के सबसे कशीरुल असाद अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को आज ये शाया करना पड़ा है कि मकबूजा वादी में लड़ने वाले अक्सर जंगजुओं का ताल्लुक मुकामी आबादी से है, मुकामी लोग हैं, मुकामी कश्मीरी हैं जिन्होंने भारत की खिलाफ, भारत की फौज के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं। और आज भारतीय इंटेलिजेंस कह रही है कि कश्मीरी अवाम हुर्रियत पसंदों की हिफाजत के लिए अपने जानों पर खेल जाते हैं, यानी वो लोग जो हथियार उठा के अगली सफों में भारतीय फौज से जंग लड़ रहे हैं, उनके लिए दीवार और सीसा फैलाई दीवार अब खुद कश्मीर के अवाम बन गए हैं। हुर्रियत पसंदों की हिफाजत के लिए फोर्सेस पर लाठियों और पत्थरों से हमला कर दिया जाता है। मुकामी आबादी लाठियों से और पत्थरों से भारतीय फौज की तरफ दौड़ती है, उन पर हमला करती है। ये एतराफ आज भारतीय इंटेलिजेंस की जानिब से किया गया है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे शाया किया है। और ये भी कहा गया है, भारत की इंटेलिजेंस कह रही है कि जंगजुओं के खिलाफ ऑपरेशन में मुजाहिमत के दौरान हुर्रियत पसंद फरार हो जाते हैं, क्योंकि ये अवामी दीवार सामने आ जाती है और जो फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले जो सोल्जर्स हैं, जो कश्मीरी असल में हुर्रियत पसंद हैं, जो आगे से जाके ललकारते हैं भारतीय फौजों को, वो फिर आसानी से इस मजमे में गायब हो जाते हैं। ये सब कुछ हुआ है इंतहाई हीरो की सिफत इख्तियार कर जाने वाले बुरहान वानी शहीद की मौत के बाद कश्मीरी नौजवानों में जज्बा आज़ादी अपने उरूज पर पहुंच गया है। ये हमारा बयान नहीं है, ये भारतीय इंटेलिजेंस कह रही है। और इसमें एक और डेवलपमेंट हुई है अब से थोड़ी देर कबल, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि ये बहुत अहम मौका है, क्योंकि ये सिर्फ कोई अखबारी खबर नहीं है। भारत की फौज के सरबरा जनरल बिपिन रावत इस मामले में सामने आए हैं और उन्होंने खुद इस बात का इतराफ भी किया है और बराह रास्त मुखातिब हुए हैं कश्मीर के नौजवानों से। वो उनसे कह रहे हैं कि आप हथियार फेंक दें, आप हथियार फेंकें और आप इन मिलिटेंट्स के साथ, बकौल उनके हुर्रियत पसंदों के साथ मिलके हम पे हमला ना करें। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, जिसका कि इतराफ है। ये इतराफ है, इससे बढ़ के क्या इतराफ होगा
کہ یہ کشمیری پاکستان سے کس قسم کی محبت اور لگاؤ رکھتے ہیں۔ بھارتی فوج کے سربراہ جنرل بپن راوت نے اب سے تھوڑی دیر قبل کشمیری نوجوانوں سے کہا کہ آپ پاکستانی جھنڈے پھینک دیں، آپ پاکستانی جھنڈے گرا دیں، آپ کسی صورت سے ہتھیار پھینک دیں، اور یہ سب کچھ ابھی بھارت کی عوام نے اپنی فوج کے سربراہ سے سنا۔ میں فوج کے خلاف ہتھیار اٹھانے والی مقامی آبادی اور نوجوانوں سے درخواست کروں گا کہ اگر انہوں نے پاکستان کے جھنڈے لہرانے بند نہ کیے تو انہیں ریاست مخالف عناصر اور باغیوں کی طرح پوری قوت کے ساتھ کچل دیا جائے گا۔ ممکن ہے حریت پسند بننے والے یہ لوگ آج ہم سے بچ جائیں، لیکن ہم آخر کار انہیں ختم کر کے ہی چھوڑیں گے۔ اس کے لیے ہمارے آپریشن جاری رہیں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ سب کچھ ایسے نہیں کہا جا رہا۔ دراصل مقبوضہ جموں و کشمیر میں اس وقت جو جدوجہد ہو رہی ہے، جو مسلحہ جدوجہد ہو رہی ہے، اس میں بھارتی فوج کو زبردست نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ بھارتی فوج پیچھے کی طرف ہٹ رہی ہے، حریت پسند آگے بڑھ رہے ہیں، روزانہ واقعات ہو رہے ہیں، تواتر سے واقعات ہو رہے ہیں۔ کل ہی مقبوضہ کشمیر کے علاقے بانڈو پورا میں ایک بھرپور واقعہ ہوا ہے، جہاں پہ حریت پسندوں کے ساتھ جھڑپ میں بھارت کی فوج کا ایک میجر 4 دوسری فوجیوں کے ساتھ ہلاک ہو گیا ہے۔ جھڑپ میں 2 حریت پسندوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، اور یہ واقعہ جو ہے یہ بھارت میں میڈیا میں دبایا ضرور جا رہا ہے، لیکن بہت ہی اہم واقعہ ہے، اور انہی فوجیوں کی آخری رسومات کے لیے یہ بھارتی آرمی چیف آج پہنچے تھے۔ اس کے علاوہ یہی واقعہ نہیں ہے، پرسوں کولگام میں بھارتی فورسز نے 6 کشمیری نوجوانوں کو حریت پسند قرار دے کے شہید کیا تھا۔ ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کو پھر ایک غیر کولڈ بلڈڈ ان کا قتل کیا گیا ہے، جس کے خلاف حریت کانفرنس کے رہنماؤں جناب علی گیلانی، میروائز عمر فاروق اور یاسین ملک نے بھارتی فوجوں کے ہاتھوں ان معصوم شہریوں کی ہلاکت کے خلاف آج کولگام چلو مارچ کی کال دی تھی، جس کے بعد بھارتی فورسز نے کشمیری رہنماؤں کو حراست میں لیا ہے، ان کو نظر بند کیا ہے۔ لیکن مقبوضہ وادی کے تمام بڑے شہروں میں آج کرفیو نافذ ہے، جو نظام زندگی ہے وہ مفلوج ہے۔ اسکول، کالجز، دفاتر، بازار، پیٹرول پمپ سب بند ہیں۔ بیشتر علاقوں میں موبائل فون سروسز بند ہیں، انٹرنیٹ کی سروسز بھی مختلف علاقوں میں بند ہے۔ دوسری جانب بھارت مقبوضہ کشمیر میں اپنے ان وحشیانہ مظالم سے توجہ ہٹانے کے لیے لائن آف کنٹرول پر مسلسل فائرنگ کر رہا ہے، توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اندر سے اتنا بڑا لاوا ابل رہا ہے کہ جس سے مقابلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ پرسوں بھارتی فوجوں نے ممبیر سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کی اور اس میں 3 پاکستانی فوجی شہید ہو گئے تھے، اور اس واقعے کے بعد یہ صورتحال اس لیے زیادہ ہے کیونکہ اندر سے اس وقت مقبوضہ جموں و کشمیر میں ایک طوفان ہے جو امڑ رہا ہے، اور جس کا اعتراف آج بھارت کا میڈیا بھی کر رہا ہے، انٹیلیجنس بھی کر رہی ہے، حتیٰ کہ بھارت کی فوج کے سربراہ بھی کر رہے ہیں۔ اس تمام صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں سری نگر، جہاں پر موجود ہیں کشمیر ٹائمز کی ایگزیکٹو ایڈیٹر محترمہ انورادھا ویسمن۔ گڈ ایوننگ انورادھا جی، یہ بتائیے گا کہ یہ ایک بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے، آج ٹائمز آف انڈیا میں یہ بڑی تفصیل سے خبر چھپی ہے انڈین انٹیلیجنس کو کوٹ کر کے، کہ اس وقت جو بھی اسٹرگل ہو رہی ہے، جو ملیٹنٹس ہیں ان کے ساتھ لوکل آبادی بڑی تعداد میں مل گئی ہے، اور وہ ریزسٹ کرتی ہے جب ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوتا ہے۔ یہ کیا سچویشن ہے؟ اس وقت ایک بہت ٹینشن کا ماحول ہے، ایک وائلنٹ ماحول ہے، ایک غصے کا بھی ماحول ہے، اور جو آرمی جنرل کا بیان آیا ہے وہ ان انسیڈنٹس کو لے کے آیا ہے۔ پوری وادی میں اس وقت اس قسم کا ابھی صورتحال نہیں ہے، حالانکہ جو وادی میں پچھلے 1-2 سال سے جو انسیڈنٹس لگاتار بار بار وائلنس کے، ہیومن رائٹس وائلیشنز کے چل رہے ہیں، پوٹینشیل یقیناً ہے اس میں، لیکن اس وقت جو ہے یہ 2-3 پاکٹس تک جو انسیڈنٹس چل رہے ہیں، جو انکاؤنٹرز ہوئے ہیں یا انکاؤنٹرز کے خلاف جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں، لوگ بھی باہر نکل کے آئے ہیں، یہ کچھ پاکٹس میں ہیں۔ اور شاید ایک جب یہ جنرل صاحب یہ بات کرتے ہیں، بھارتی فوج کے جنرل صاحب جب بات کرتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کے خلاف لڑائی لڑنی ہے، شاید ایک جو فوج ہے، فوج کے پاس تو ملٹری سولوشن ہوئے گا، لیکن ہندوستان کی جو گورنمنٹ ہے اور اس کے بعد پاکستان کی حکومت بھی آتی ہے، لیکن ہندوستان کی گورنمنٹ مینلی
شاید ان کو یہ پوچھنے کی ضرورت ہے یہ لوگ کیوں نکل رہے ہیں. یہ ان لوگوں نے جو ملیٹنسی کو ریجیکٹ کر دیا تھا پچھلے 10 سال پہلے جب ایک پیس پروسیس شروع ہوا اور جس میں کشمیر کی عوام کو شامل نہیں کیا گیا, یہ کیوں واپس مجبور ہو گئے پتھر اٹھانے پہ یا ملیٹنسی کو سپورٹ کرنے میں, پاکستان کے جھنڈے پھہرانے میں. یہ آخر ایسی کیا مجبوری ہے؟ ایک تو جب پیس پروسیس شروع ہوا اس میں ان کو شامل نہیں کیا گیا, اس کے بعد ہیومن رائٹس وائلیشنز بالکل برقرار رہے, اور ایک انسرٹنٹی کا ماحول جو بن جاتا ہے ریسٹرکشنز کی وجہ سے, ایک سٹفلنگ ایٹماسفیئر کی وجہ سے, ایکسیسو ملٹرائزیشن کی وجہ سے, اور جو ایک پینڈنگ جو سیاسی ڈسپیوٹ ہے جس کا آج تک ریزولوشن نہیں ہوا ہے, اس کی وجہ سے جو. اچھا انورادھا جی, ایک اور چیز یہ بتائیے گا کہ یہ دیکھیں یہ خود جنرل بپن راوت ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے جھنڈے جو ہیں یہ بھی آپ اتارے, یہ پاکستان کے جھنڈے آپ کیوں لہراتے ہیں, اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ دیکھیں اس وقت کہنا مشکل ہے, لیکن پاکستان کے جھنڈے ایک سمبل آف اور ایکسپریشن آف اینگر بھی ہیں. اب یہ تو ایسا تو کوئی ریفرینڈم کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ پتہ کر سکیں اس وقت کتنے لوگ پاکستان کے حق میں ہیں یا نہیں ہیں. تو غصہ جو ہے بائی اینڈ لارج دونوں طرف ہے. ہندوستان کی طرف زیادہ اس لیے ہے کیونکہ وہاں ہندوستان کی فوجیں وہاں پہ رہ رہی ہیں, وہاں پہ ایکسیسو ایک ملٹرائزیشن کا ماحول ہے, ان کی طرف سے ہیومن رائٹس وائلیشنز بہت ہوئے ہیں, اور جب ان چیزوں کا اظہار ہوتا ہے تو ایک پاکستانی فلیگ کیونکہ وہ ایک انڈین ملٹری کو پرووک کرتا ہے, تو وہ ایک it's a symbol of that expression of anger. بہت شکریہ انورادھا ویسمن, ایگزیکٹو ایڈیٹر سری نگر ٹائمز ہمارے ساتھ تھی سری نگر سے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا صورتحال ہے. یہ ہم نے سری نگر سے براہ راست انورادھا ویسمن سے آپ کی بات سنائی ہے, اور ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آرمی چیف, انڈین آرمی چیف آج بلبلا اٹھے ہیں, فریاد کر رہے ہیں, کشمیری نوجوانوں سے کہہ رہے ہیں آپ ہتھیار گرائیں, آپ حریت پسندوں سے علیحدہ ہو جائیں, پاکستانی جھنڈے اتاریں. خبر سے بریک, اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں آپ نے مسلسل دیکھا ہوگا ہماری کوریج رہتی ہے سندھ حکومت سے منسلکہ مسائل کے حوالے سے, شہری مسائل کے حوالے سے, دیہی مسائل کے حوالے سے. آج ان تمام مسائل کا اور ان ایشوز کا جو کہ ہم نے اس پروگرام میں اٹھائے ہیں اس کا جواب دینے کے لیے ہمیں جوائن کریں گے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. آپ اس بات کی گواہ ہیں, اس پروگرام میں ہماری مسلسل توجہ رہتی ہے مختلف صوبائی حکومتوں کی کارکردگی کے حوالے سے, اور جب ہم ان چیز کو کور کرتے ہیں, ان کارکردگیوں کا جائزہ دیکھتے ہیں, تو ہمیں لگتا یہ ہے کہ مسائل کچھ زیادہ ہیں سندھ میں. یہاں پہ کرپشن کے مسائل ہیں, یہاں پہ گورننس کے بہت شدید مسائل ہیں, میرٹ کے حوالے سے بہت ہی سیریس ایشوز ہیں جن کو ہم مسلسل ایکسپوز کرتے رہے ہیں. درجنوں پروگرامز ہم نے کیے ہیں, درجنوں سیگمنٹ ہم نے کیے ہیں, جس میں شہری مسائل کی تباہی کا ہم نے ذکر کیا ہے, کراچی کے مسائل کا ذکر کیا ہے, میرٹ کے مسائل کا ذکر کیا ہے, گورننس کے کلیدی مسائل کا ذکر کیا ہے. آج ہمیں مدعو کیا ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے, وہ ان تمام مسائل کے حوالے سے ہمارے درجنوں پروگرام میں آنے والی آبزرویشنز کے حوالے سے اپنا اور حکومت سندھ کا موقف دینا چاہتے ہیں. سید مراد علی شاہ صاحب جو سندھ کے وزیر اعلیٰ بنے 6 ماہ ہو گئے ہیں, اس لحاظ سے ان کو ایک پریفرنس حاصل ہے یا ایک بہتر ان کی پوزیشن ہے دوسرے وزراء اعلیٰ کے حوالے سے کہ یہ مسلسل سندھ کی صوبائی اسمبلی کے اجلاس کو اٹینڈ کرتے ہیں, وہاں پہ سوالوں کا جواب دیتے ہیں, بھرپور طور پہ سندھ اسمبلی میں اپنی پارٹیسپیشن رکھتے ہیں, اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ اپنے پہ اور ان کی گورننس کے حوالے سے اٹھائے گئے سوالوں کا جواب دینا چاہتے ہیں. خاص طور پہ وہ ان تمام مسائل پر اپنا موقف دینا چاہتے ہیں. ہمارے سوال کا جواب دینے کے لیے انہوں نے ہمیں آج چیف منسٹر ہاؤس میں مدعو کیا, اور اس انٹرویو کا آغاز میں نے ان سے پوچھ کے کیا کہ پہلے 6 ماہ میں, اب جبکہ 6 ماہ ان کے مکمل ہو گئے ہیں, ان کی حکومت کا اور ان کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے. سب سے بڑا چیلنج جو آپ نے بتایا وہ ہیومن ریسورس, پیسے نہیں,
पैसे ऑब्वियसली रिसोर्सेज आर कंस्ट्रेंट, लेकिन जितना अवेलेबल है आपके पास उसको अगर अच्छी तरह इस्तेमाल करें तो अच्छा काम हो सकता है। उससे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ब्यूरोक्रेसी में और इवन अदरवाइज अच्छे लोग नहीं हैं जो कि एग्जीक्यूट कर सकें वो सारे प्लान्स जो कि मेरे जहन में या जनरली मेरी पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसी है। ये प्रॉब्लम जो HR का कैपेसिटी का प्रॉब्लम है, ये सिर्फ ब्यूरोक्रेसी में है या आपके जो पॉलिटिकल साथी हैं, जो आपके कैबिनेट के साथी हैं, ये प्रॉब्लम वहाँ भी है? वहाँ पे कुछ कम है। मैं देखें पॉलिटिकल, एक मैं परसों एक सेमिनार में था तो उधर किसी जो स्टूडेंट्स थे उसमें उन्होंने एक पॉइंट रेस किया कि जी अनपढ़ लोग आ जाते हैं असेंबलियों में और सब। तो मैंने उनको यही जवाब दिया था कि आप, और मैं आपसे भी बात करूँगा, 70s की असेंबली या 30s की असेंबली देखिए, उसकी जो क्वालिटी थी, वहाँ कोई पढ़े लिखे लोग नहीं थे, उसकी क्वालिटी देख ली। और फिर 2002 में मुशर्रफ साहब ने, जनरल मुशर्रफ ने जो पढ़ी लिखी असेंबली सो कॉल्ड ले आए थे, उसकी जो कारकर्दगी देखें और उसके बाद हुई, तो वहाँ पे भी इश्यूज वो इसलिए हैं कि हमारे पास डेमोक्रेसी एज एन इंस्टीट्यूशन उसको फलने फूलने नहीं दिया गया, ब्रेक्स लगती रही। लेकिन अब ये है कि 3 इलेक्शंस हमारे पूरे टर्म के बाद हुए हैं, इंशाल्लाह चौथा इलेक्शन पे हम जा रहे हैं, तो वो कंस्ट्रेंट्स कम होती चली जा रही हैं। अनफॉर्चुनेटली ब्यूरोक्रेसी में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है टू फाइंड गुड पीपल, जो कि जैसे मैं आपको बताऊं तकरीबन 45 प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं जिनको 20 ग्रेड के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को चलाना है। वजीर तो मैं 18 रख सकता हूँ, 18वीं तरमीम में मेरे ऊपर शर्त लगी, लेकिन 45 सेक्रेटरी तो रख सकता हूँ। उन 45 में से मैं नंबर नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन बहुत कम ऐसे मिलते हैं जो कि मैं वाकई जिनको कह सकूँगी जी इज गुड मटीरियल और वो बन सके। अच्छा, ये चैलेंज तो है, मगर ये आपको इस बात की भी आगाही है जिससे शायद आप में कंफर्ट लेवल आता हो कि डिलीवरी का यहाँ पे जांचने का कोई इतना बड़ा इम्तहान नहीं है। पीपल्स पार्टी एक सोल पॉलिटिकल फोर्स है, ख़ास तौर पे इंटीरियर सिंध की, और हार्डली कोई गुंजाइश है कि कुछ भी आप डिलीवर करेंगे आप इलेक्शन हारेंगे, आप इलेक्शन जीतेंगे और वो इलेक्शन आपने जीतना है। तो इसी वजह से आप कॉम्प्लिसेंट हैं या आपकी जो टीम है, जो आपके साथी हैं, कि शाह साहब इलेक्शन तो जीत ही जाना है, और आप भी कहेंगे कि देखा हमने अच्छा काम किया था। इसलिए इस पोजीशन में आने के लिए भी तो कुछ किया होगा ना, या कुछ कर रहे होंगे ना, कि कोई ऑपोजिशन पैदा ही नहीं हो सक रही इधर। आप ये देखें, कोई हर एक को होता है, ओपन पॉलिटिकल सिस्टम है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हर एक को है, लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी के मुकाबले में सूबा सिंध में कोई और ताकत उभर के सामने नहीं आई, और उससे कंप्लेसेंसी आप उसके एक एस्पेक्ट भी देख रहे हैं कि ये हो सकती है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्री देखें कि इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस पोजीशन हमने वो काम कंटिन्यूसली करना है, हमारी लीडरशिप ने ओवर द पास्ट किया। और अगर आप जब कभी इंटीरियर सिंध वगैरह में ट्रैवल करते हैं, क्रॉस द सिंध ट्रैवल करते हैं, आप जब शहरों से गुजरते हैं, देखते हैं, तो आपको फ़ख्र महसूस होता है शहरों की हालत देख के, इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के, ओवरऑल देख के कि ये हमारी गवर्नमेंट रही है यहाँ पे पिछले 9 साल से है, और इससे पहले भी बड़े हमारे टेन्यूर रहे हैं, यू फील, आपको फ़ख्र महसूस होता है? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि हालात जो रूरल एरियाज़ में ख़ास तौर पे, इवन बड़े शहरों में वो नहीं है जो होनी चाहिए। फ़ख्र तो महसूस नहीं हो सकता, ज़रूर ये होता है कि जी काम करना है इधर और लोगों को सर्व करके ये हालात बेहतर करने हैं। उस सिलसिले में हम वक्तन फ़वक्तन काम करते रहे हैं, ये नहीं कि पहले नहीं किए। हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस चीज़ में है वो हमारी अनप्लान्ड ग्रोथ, चाहे वो बड़े शहर कराची जैसा सबसे बड़ा शहर पाकिस्तान का, दुनिया का 6ठा बड़ा शहर या कुछ है, उसके इशू हो, या हमारे छोटे कस्बे हैं। हमारे यहाँ माइग्रेशन टुवर्ड्स अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, और अर्बनाइजेशन सिर्फ बड़े शहरों तक नहीं है। मेरे गाँव मेरा छोटा सा है, बड़ा शहर मेरे गाँव के करीब सेवन शरीफ है। सेवन शरीफ के अंदर जो माइग्रेशन हुई है उसको फिर हम फर्दर प्लान नहीं कर सके, ये हमारी कोताही है, ओवर द इयर्स होती आई है। और अब उसकी तरफ तवज्जो दे रहा हूँ मैं कि जी मास्टर प्लानिंग कुछ हो, लैंड यूज़ हर जगह का मुकर्रर किया जाए, ये पहले होता था, ये हमने ख़त्म कर दिया। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह, आप तो कोई माने या ना माने, वो ये था कि जब डेवोल्यूशन के बाद ये सारी चीज़ें चली गई उस लेवल पे, फॉर एग्ज़ाम्पल सेवन का एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ मैं, अगर सेवन टाउन म्यूनिसिपल अथॉरिटी जो है उसके पास बिल्डिंग कंट्रोल चली गई और उसके पास इंजीनियर ही नहीं था, और वो
पोजीशन भी ऐसी कोई वो कैसे करेगा? तो इस वजह से वो सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी बनाएगी ताकि वो लैंड यूज प्लान प्रॉपर हो और जो है ये चीज़ें एड्रेस कीजिए मास्टर प्लानिंग की। लेकिन जब इस किस्म के इश्यूज सामने आते हैं और इतनी ग्लेयरिंग मिसालें सामने आती हैं, जैसे अभी आजकल केस चल रहा है सिंध हाई कोर्ट में जहां पर बात हो रही है लाड़काना की डेवलपमेंट की, जहां पर ये चीज़ सामने आई है कि 31 बिलियन रुपीस जो है वो आप खासतौर पर सिंध गवर्नमेंट उस पर स्पेंड कर चुकी है। एक फेडरल एक्सपेंडिचर की भी बात हो रही है टू द ट्यून ऑफ टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस भी। हम बात कर रहे हैं 50-60 बिलियन रुपीस की। लाड़काना शहर हमने खुद जाके देखा है, हम बार बार दिखाते हैं, आप भी गए होंगे। ये इतनी बड़ी रकूम ये खर्च हो गई हैं, कहाँ गई है? देखें, एक तो नंबर्स आपके बहुत ही ये सिंध हाई कोर्ट के नंबर्स हैं जो सामने आए। नहीं, वो 31 बिलियन प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नहीं है, ये तो मैं आपको बता दूं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो आप बात कर रहे हैं, इट्स मच लोअर, much less than half of this. और फेडरल गवर्नमेंट के साथ के नंबर्स, मैंने जो नंबर्स मुझे जहन में थे वो 21-22 बिलियन टोटल रिलीजेस इन दीज 7-8 ईयर्स हैं। लाड़काना में काम हुआ है। अनफॉर्चुनेटली लाड़काना के अंदर वही जो अनप्लान ग्रोथ की वजह से हम कंट्रोल नहीं कर सके। लाड़काना में इस वक्त सीवरेज का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 1.5 बिलियन रुपीस का ऑन गोइंग जो ख़त्म हो रहा है, अभी ख़त्म होने लगा है, वी फुली फंडेड है। लाड़काना के आप ने ज़रूर देखा होगा, मैंने भी देखा, हालत ख़राब है लेकिन इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है। हमने उनके मेजर रोड्स सारे, और मैं आपको इस प्रोग्राम के बाद दिखा दूंगा, इसलिए कि आई डू गेट, मैं मंगाता हूँ जो उधर लोकल लोग हैं उनसे कि जी आप तस्वीरें भेजें मुझे निकाल के जो काम हो रहा है। लाड़काना में डेवलपमेंट हो रही है, थोड़ा सा इसमें पॉलिटिसाइज हो गया ये केस जो है ना, ये केस पॉलिटिसाइज नाम लेके आप कहें डेवलपमेंट हो रही है, आप कहें बहुत डेवलपमेंट हो रही है, इसी वक्त जो है लाड़काना के लोग ये देख रहे हैं प्रोग्राम, वो इसको देख रहे हैं। आप उनके चीफ मिनिस्टर हैं, आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं तो 20 बिलियन वहाँ पे लगे हैं। 20 बिलियन वो शहरी, उसका फैसला आप करेंगे, ये आपकी सेटिस्फैक्शन जो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। हम बिल्कुल तैयार हैं और मैं कहूँ ना कि ये इंशाल्लाह ताला, और ये अल्टीमेटली फैसला शहरियों को ही करना है। हमारी परफॉर्मेंस, हम 5 साल बाद जब इलेक्शन होगी वो परफॉर्मेंस के साथ ही जाते हैं लोगों के पास और लोग उस वक्त फैसला करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि लाड़काना के लोग हमें दोबारा वही बात मैंने जो आपसे अर्ज की थी कि आप इलेक्शन तो आप जीतेंगे, मगर क्या हमने कोई सुर्खात के पर लगे हैं, कोई क्या परफॉर्म कर रहे हैं तभी तो लोग वोट देते हैं। बिल्कुल लड़काने वाले और वो हमारे मुखालिफ लोग भी हैं जो उधर लाड़काना में हैं, बिल्कुल वो काम करें, उनसे लोगों की एक्सपेक्टेशंस हो। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ शाह साहब 9 साल के बाद आप ये तो दिखाएं ना कि ये देखें, ये लाड़काना का 1, ये लाड़काना के 2, ये लाड़काना का 4था, ये 5वां मंसूबा। अभी आप जाएं कि लाड़काना के अंदर मैं बता रहा हूँ रोड्स, एक ब्रिज मैंने अभी इनको कहा है जो अप्रैल में, मैंने कहा 4 अप्रैल से पहले मैं इसको कंप्लीट देखना चाहता हूँ। मैं भी लाड़काना गया था 1.5 महीना पहले। सर कंप्लीट बताइए जो कंप्लीटेड है। क्यों नहीं, राइस कनाल के साथ हमने जो काम किया वो ब्यूटिफिकेशन का वो कंप्लीट है। काफ़ी रोड्स लाड़काना की कंप्लीट है, आप जाके देखें, ऐसा नहीं कि नहीं है। दूसरी मैं आपको एक बात बताऊँ ना, लोग जो आप कहते हैं ना, डेफिनेटली दूसरों से तो पूछते भी नहीं है, इसलिए पूछते नहीं है कि उनसे एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। पीपल्स पार्टी से लोग एक्सपेक्ट करते हैं, अपनों से लोग गिला करता है ना, जो पराए जो जिनको पता है कि जी इन्होंने कुछ नहीं करना, उनको उनके लिए वो कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, और अगर क्रिटिसाइज करते हैं मैं वेलकम करता हूँ, कहीं पे भी मेरा काम है खिदमत करना लोगों की, और जहाँ पे मैं सही काम नहीं कर सकता क्रिटिसिज्म मुझे पॉजिटिवली देखनी चाहिए, और आपकी मदद से भी मुझे काफ़ी वो मदद। अच्छा शाह साहब ये बताइए कितना बड़ा इशू है कि जिन लोगों की को पीपल्स पार्टी के वोट मिलते हैं वो तो आपको उनकी खिदमत करनी है ऑब्वियसली, लेकिन सिंध के जो पॉलिटिकल डिवीजन है इसमें जो सिंध के बड़े शहर हैं यहाँ से पीपल्स पार्टी इलेक्शन नहीं जीतती, यहाँ से दूसरी सियासी जमात इलेक्शन जीतती है। ये जो डिवाइड है, ये जो मसला है, क्योंकि यहाँ की एक्सपेक्टेशन और फिर आपको डिलीवर करना है उन लोगों को जिसका आपको पता है कि यहाँ से मुझे वोट नहीं मिलना है। आपके साथ डिलीवरी के इश्यूज तो वहां पर भी हैं जिन्होंने आपको भरपूर तरीके से वोट दिए, जीते मरते पिछले दहाइयों से मुसलसल वो वोट दे रहे हैं। ये कितना मुश्किल मसला है उन लोगों के लिए डिलीवर करना जिन्होंने आपको वोट नहीं दिए और आइंदा भी नहीं डिलीवर कर रहे हैं और डिलीवर करते रहे पिछले 8-9 साल से। बेसिक एग्जाम्पल कराची का भी सबसे लास्ट जो मैंने मोस्ट रीसेंट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया है जाके, वो गोलीमार पे अंडरपास है, वहाँ से हम नहीं जीतते हैं इलेक्शन, तो मुझे क्या ज़रूरत थी जाके यहाँ, वो मैंने नहीं किया था, कामिल शाह साहब का कंसीव किया प्रोजेक्ट था उनके ज़माने में और अभी एग्जीक्यूट होके ख़त्म हुआ है।
अभी अगर आप देख रहे हैं तो हम कराची में एक, और वो भी कैमल शाह साहब ने 10 बिलियन का पैकेज एक जो दिया था उसको एग्जीक्यूट हम तेज़ी से कर रहे हैं ताकि वो कंप्लीट हो, चाहे वो जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हों। मैं हमने कराची में शारा फैसल की का काम है, या हसन स्क्वायर से नीपा या सफूरा गोट तक जो यूनिवर्सिटी सफूरा गोट तक काम चल रहा है, मदीनतुल हिकमत का काम चल रहा है, शहर फैसल पे अंडर पास है। ये सब बड़े बड़े काम इररिस्पेक्टिव, ये मेरा शहर है, मेरा सूबा है, हमने तो सब हर एक को करना है, रिस्पेक्ट दे या ना दे। और ये ऐसा नहीं रहेगा, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे जब हम ये परफॉर्म करेंगे तो लोगों को भी हम राग़िब करेंगे अपनी तरफ कि वो हमें वोट दें। इब्तदा ज़रूर हुई है, सैयद मुराद अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं और ये बहुत अहम मसाइल हैं जिस तरफ हमारे यहाँ रुख है। और एक छोटा सा वक्फा लेते हैं जिसके बाद चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह साहब हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक। चीफ मिनिस्टर सिंध जनाब सैयद मुराद अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, ये कितना बड़ा मसला है कि यहाँ पे कुछ अरसे कबल ही बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, लोगों ने वोट दिए हैं और बड़ा जमहूरी अमल है जो कि अमल हुआ है, उसके नतीजे में मुंतखब हुकूमतें बनी हैं पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में बनी। और फिर उसमें सिचुएशन ख़ास तौर पर सिंध के बड़े शहरों में ये सिचुएशन है, कराची की एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन कि लोगों ने बड़ी तादाद में वोट दिया, जिसके बाद एक मुंतखब हुकूमत बनी है। मुंतखब हुकूमतों के नतीजे में एक मेयर बन गया है, इलेक्टेड मेयर है, लोगों ने उसको वोट दिया है। दुनिया में कहीं पे भी जब आप मेयर का नाम लेते हैं लोगों के वोट से आया है और उसके पास इख्तियार ना हो, उसके पास इख्तियार हो सिर्फ कुत्ता मारने का, या उसके पास इख्तियार हो छोटे मोटे इंक्रोचमेंट हटाने का, ये आपके लिए मसला है आपके ख्याल में? देखिए, ये बहुत बार बात हो चुकी है, इख्तियार कानून से मिलता है, इख्तियार मेरी मर्जी से नहीं मिलता। मैं चाहूँ कि जी मैं पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स मैं चलाऊँ, मेरी नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर की पावर्स है और उनका प्रोरोगेटिव फेडरल गवर्नमेंट का एक इशू है। पहली बार जो इख्तियारात थे इनके एज एन एक्ट जो असेंबली का आया वो असेंबली ने पास की। इससे पहले 79 वाला ऑर्डिनेंस भी ऑर्डिनेंस था जो एक डिक्टेटर के ज़माने में आया था। 2001 वाला कानून भी एक डिक्टेटर लाया था। पहली बार 2013 में असेंबली ने बहस मुबाहिसा करने के बाद एक कानून पास किया और उसमें सारों के इख्तियारात दिए गए और इख्तियारात बिल्कुल स्पेल्ड आउट हैं और वो इख्तियारात मिले हुए हैं। उसके बाद मैं मेयर साहब से कह चुका हूँ कई बार कि आप इख्तियारात की फिक्र ना करें, आपने जो काम करना है, अगर आप समझते हैं कि आपका इख्तियार नहीं है लेकिन आप करना चाहते हैं और मेरा इख्तियार है, वो मेरा इख्तियार भी आप लें, आप वो काम करें। अगर गार्बेज डिस्पोजल जो है वो तो DMC का काम है ना, वो कानून में लिखा हुआ है, अगर वो नहीं कर रहे तो वो ये इख्तियार तो अपना इस्तेमाल करें ना। आपके ख्याल में ये कैपेसिटी, ये तो मेयर तो अब आया है, ये तो अभी 1 महीना हुआ है, इससे पहले गार्बेज डिस्पोजल जो था, ये जो पूरे शहर जो है वो कूड़े का वो है, मेयर तो अभी 1 महीने पहले आया, इससे पहले कौन उठा रहा था? मैं मेयर को तो ब्लेम ही नहीं करूं, मैं कह रहा हूं ये काम उनका है और करना, मेयर का नहीं, ये DMCs है, ये एक लेवल नीचे DMCs है। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये खास तौर पे खराबी हुई पिछले 1.5 साल में। मैं एक्नॉलेज करूंगा हमारी हुकूमत थी और वो खराबी क्यों पैदा हुई कि इलेक्शंस हो गए, DMCs हम एडमिनिस्ट्रेटर्स के थ्रू चला रहे थे इसलिए कि इलेक्टेड नुमाइंदे नहीं थे। जब इलेक्टेड नुमाइंदे नहीं थे तो एज ए प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमने ये फैसला किया कि नहीं कि हम ऐसा कोई स्टेप नहीं लेंगे जो कि ये देखा जाए कि हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इलेक्टेड DMCs को। अच्छा, इलेक्शन हो गए, इलेक्शन में भी पता चल गया कि कौन कौन सी जमात की कहाँ मेजॉरिटी है। मोर और लेस कराची में 6 DMCs हैं, उनका पता चल गया कौन जीतेगा या कहाँ थोड़ी बहुत मुकाबला था। हमने ये गलती कह लें कि थोड़ी सी इस जगह पे हमने कहा कि जी हम एक्सरसाइज नहीं करते, वो पावर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स के थ्रू कोशिश करते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर्स ने अगर हमसे कुछ फंडिंग मांगी कि हमें दें, मैं कहा नहीं यार ये महीने बाद आ जाएंगे, ये कहेंगे कि आपने हमारे पैसे इनको दे दिए, हम नहीं मानते, आप जो है इसको हमने डिफर किया वो सारी चीज़ें। वो इलेक्शन साल से ऊपर लग गया और आप ये तो थोड़ी बहुत मुझे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्रेडिट देंगे कि आपको पता है ना मेयर का इलेक्शन कौन सी तारीख को था, 24 थी या 25 अगस्त थी, पहले 24 अगस्त थी और 22 अगस्त को इस शहर में जो कुछ हुआ था वो भी सबको पता है। डिस्पाइट दैट अगर मेरे जहन में कुछ भी ऐसा पॉलिटिकल एजेंडा होता तो 24 को मुझे बहुत कहा गया था और बाद में लोगों ने खैर जिन्होंने कहा था उन्होंने भी, लेकिन हम इलेक्शन पोस्टपोन कर देते। आम कराची का शहरी जो है वो उसको इस डायनेमिक्स की और इंजीनियरिंग की कोई फिक्र नहीं है। वो उसको ये पता है कि वो बाहर निकलता है और वो शहर को देखता है कि वो
کوڑا دان بنا ہوا ہے پورا شہر. وہی شہری جب کبھی لاہور جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بالکل زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے. پھر اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کیونکہ یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ سکتا ہے, کیونکہ ان کے پولیٹیکل انٹرسٹ یہاں پہ نہیں ہے, اس لیے اس شہر کو ابینڈن کر دیا گیا ہے, اس لیے یہ صورتحال ہماری ہے. آپ کے خیال میں یہ ایک پولیٹیکل ٹکنگ بام نہیں ہے؟ کیونکہ شہریوں کے لیے یہ جو صورتحال ہے یہ تو ایک کب کتنا برداشت کریں گے وہ؟ دیکھیں میں بالکل ریئلائز کرتا ہوں کہ یہ ذمہ داری الٹیمیٹلی میری ہے ایز دا پروونشل چیف ایگزیکٹو, ناٹ ایز دا چیف منسٹر. اگر شہری کو پانی نہیں ملتا, اس کا کچرا نہیں اٹھتا, سیوریج کا نظام صحیح نہیں ہے, تو الٹیمیٹ ذمہ داری میں کسی اور کے اوپر ڈالنی, اور میں نہیں ڈالتا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ڈی ایم سی سے کام ہے اور وہ نہیں کریں گے تو میں بھی نہیں کروں گا. اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کیپیسٹی ایشوز ہیں ڈی ایم سیز کو, فائنینشیل ایشوز بھی ہیں ڈی ایم سیز کو. ہم نے ڈی ایم سی سے بات کی اور یہ پہلے سے پلان تھا, لیکن بیکاز اس وقت جیسے میں نے بتایا کہ ایڈمنسٹریٹرز کے تھرو ہم وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. جیسے یہ لوگ الیکٹ ہوئے ہم نے ڈی ایم سی سے بات کی, اور 2 ڈی ایم سیز ساؤتھ اور ایسٹ, ان کے ساتھ ہم نے ایک انڈرسٹینڈنگ کی ہے, ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے جس کے تحت ہم نے ایسٹس ان کے لیے ہیں, ان کے ہیومن ریسورس لیے, اور پھر کانٹریکٹ آؤٹ کیا. جیسے لاہور میں ہوا ہے, لاہور میں ایک ٹرکش کمپنی ہے, یہاں پہ ایک چائنیز کمپنی ہے. آفٹر پراپر بڈنگ ہم نے چائنیز کمپنی ہے جس کو ساؤتھ اور ایسٹ کا گاربیج. This is 2 of 6 districts. The other 4 we are talking to them. We still, we are telling them resources یہ رہے, ہماری مدد چاہیے, ہم حاضر ہیں. تو And I'm trying to convince them. آپ بار بار یہ سن رہے ہیں کہ چائنیز کمپنی کو دیا ہے, اسٹل یہ شہریوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ 1/4 شہر کی بات ہو رہی ہے, ابھی 3/4 شہر کے لیے پروجیکٹ بھی نہیں ہے. نہیں, میں وہی اب دیکھیں یہ کام, اور آپ کہہ رہے ہیں آپ چیف ایگزیکٹو ہیں, لوگ آپ ہی کی طرف. میں نے آپ کو بتا دیا, آپ نے باقی جو 4 ڈی ایم سیز ہیں ان سے میرا لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بات کر رہا ہے کہ جی if you want a similar arrangement we are ready to do it. آپ کے ساتھ, یا آپ خود کرنا چاہیں آپ کریں, ہم آپ کو روک نہیں رہے, کسی کو نہیں روکا جا رہا. لیٹس ٹاک اباؤٹ کراچی. یہاں کا ایک شہری جو ہے جو کہ جس کے لیے ماس ٹرانزٹ نہیں ہے, جس کے لیے کوئی پبلک بس نہیں ہے, وہ چھت پہ بھی وہی پیسے دیتا ہے جو ٹوٹی ہوئی بس کے اندر بیٹھے ہوئے دیتا ہے, جو لٹکا ہوا دے رہا ہوتا ہے, جس کی سڑکیں برا حال ہے, جس کے جگہ جگہ پہ کوڑے ہیں, جس کو پانی نہیں مل رہا. آدھا سے زیادہ شہر پانی خرید کے پیتا ہے, پینے کا پانی خرید کے پیتا ہے. آپ کے خیال میں یہ ایک آتش فشاں پہ نہیں ہم بیٹھے ہوئے, یہ پھٹ سکتا ہے, یہ لوگ کسی بھی ٹریگر کے بعد جو ہے وہ بے قابو ہو سکتے ہیں اور پھر یہ ایک میجر نیشنل کرائسس بن سکتا ہے. آپ کے خیال میں آؤٹ آف کوشچن ہے یہ بات؟ نہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اگر اس کو ایڈریس نہیں کر رہے ہیں ہم, اگر پروونشل گورنمنٹ ایڈریس ان چیزوں کو نہیں کر رہی ہے, پھر تو یہ 9واں سال ہے پروونشل گورنمنٹ. میں آپ کو بتا رہا ہوں پروونشل گورنمنٹ ایڈریس کس طریقے سے کر رہی ہے. دیکھیں ہمیں ایشوز تھے, ہم وہ اس میں نہیں جانا چاہتے, کوتاہیاں ہوں گی, ہر ایک کی انسان, میں بھی انسان ہوں, میرے سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. ماس ٹرانزٹ کی آپ نے بات کی, آج صبح ہی مطلب دس از کے سی آر کو میں لے گیا تھا سی پیک کے اندر, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس کو کرائے. اور جب سے دسمبر میں سی پیک تھی, میرے خیال میں 6 میٹنگز, آج چھٹی تھی, میٹنگز کر چکا ہوں آن کے سی آر. اب میں چھوٹی سی آپ کی مدد کی بھی چلیں, بڑا اچھا کہ آپ نے بات کی. اس کے اندر انکروچمنٹس کے سی آر کے اندر اوور دا ایئرز, یہ جب سے بند پڑی ہے لوگوں نے انکروچ کرنا شروع کر دیا. یہ میرا ارادہ ہے یا کوشش ہے کہ سپٹمبر اکتوبر تک میں اس کی گراؤنڈ بریکنگ کرا سکوں کے سی آر کے. 2 سال لگیں گے اس کو اور بننے میں. ماس ٹرانزٹ کی ہم 2-3 اور پروجیکٹس پہ چل رہے ہیں, اس پہ بھی آج میں نے ایک میٹنگ کی ہے. گرین لائن جو فیڈرل گورنمنٹ بنا رہی ہے اس کی ایک ایکسٹینشن, تاکہ وہ گرین لائن جہاں پہ ختم ہوتی ہے بندر روڈ پہ, امیجنا روڈ پہ, وہاں سے آگے ایکسٹینڈ کیا جائے چندری گڑھ روڈ سے گھما کے, اور پھر اس کو شاہین کمپلیکس اور آرٹس کانسل سے گھما کے واپس لے آیا جائے. یہ گرین لائن کا پروجیکٹ obviously یہ فیڈرل فنڈڈ ہے, پرائم منسٹر کا پروجیکٹ ہے, اور یہ کافی سیٹسفیکٹری اس کی پروگریس ہے. آپ اورنج لائن بنا رہے ہیں جو کہ 4 کلومیٹر کا پروجیکٹ ہے, اور ابھی بھی اس کا 30% کام بھی آپ نے مکمل نہیں کیا. اس کے علاوہ آپ نے ریڈ لائن اور یلو لائنز اور دوسری بلو لائنز بھی آپ نے کرنی ہے, وہ تو ہمیں کہیں دور تک نظر بھی نہیں آ رہا ہے. اب ایشوز ہیں, میں آپ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ پلاننگ میں ہے, اور ہم نے ڈیلے کافی ہو گئی ہے. اورنج لائن پہ کام چل رہا ہے, مجھے امید ہے کہ وہ گرین لائن کے ساتھ, اس لیے وہ گرین لائن سے ڈاف ٹیل ہوتی ہے, جا کے اسی میں ملتی ہے. گرین لائن کے ساتھ
या उससे पहले इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर लेंगे। मुझे उम्मीद है, छोटा है प्रोजेक्ट, इतना मुश्किल भी नहीं है। 4 किलोमीटर में क्यों इतना टाइम लग रहा है? इश्यूज इस शहर के अंदर लोगों, वो जो इंक्रोचमेंट्स का इशू, कुछ और इशू, लोगों ने काम करना छोड़ दिया है। सिंध के मसाइल, सिंध में गवर्नेंस के मसाइल के हवाले से बात हो रही है। छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक। वज़ीर आला सिंध जनाब सैयद मुराद अली शाह हमारे साथ मौजूद है। सिंध के मसाइल के हवाले से जो हमारे प्रोग्राम्स होते रहे हैं, जो चीज़ें हम निशानदेही करते रहे हैं, अब उस हवाले से उन सवालात के जवाबात हम उनसे हासिल करें। चीफ मिनिस्टर साहब, ये बताइएगा कि आपने फरमाया कि आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज कैपेसिटी का है, HR का है, तो ऑब्वियसली सिंपल सी एक डिक्टम है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। जब आप हायरिंग कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट की, वहाँ पे अगर आपके यहाँ मेरिट का ख्याल नहीं है, और जो हायरिंग का प्रिंसिपल फोरम है यानी कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें तबाहकुन सूरत हाल नज़र आ रही है। आपके यहाँ पिछले 9 साल के दौरान अगर आप कहेंगे, मैं स्पेसिफिक चीज़ें आपको बताऊंगा क्या कुछ हो चुका है। अभी भी ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, कोर्ट्स ने इस पर एक्शन लिया है। एक चेयरमैन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन आपके पार्टी के बहुत क्लोज थे, वो छोड़ के चले जा चुके हैं। मेरिट के हवाले से एक तबाहकुन सूरत हाल है जो पिछले हम 9 साल से देख रहे हैं, एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इज ए विविड एग्जांपल ऑफ दिस। आई विल नॉट से कि आपने गलत कहा, बिल्कुल ये सुप्रीम कोर्ट ने इसका लिया नोटिस, और एक जजमेंट भी फिर आई है। कोर्ट्स ने एक और कंडीशन डाल दी कि पहले आप रिक्रूटमेंट के रूल्स बनाएं पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स के। किसी और सूबे में ये रिक्रूटमेंट के रूल्स नहीं है। एक्ट के तहत जो क्राइटेरिया एक्ट में दिया हुआ है, पूरा प्रेरोगेटिव चीफ मिनिस्टर का। ऐसा जो यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ हुआ, ऐसा किसी प्रोविंस में फिर हुआ भी नहीं है। नहीं, देखिए मैं वो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर आपने कर दिए ना। अब आपने कहा कि जी एक नए रूल्स बना ले। अब वो रूल्स इंफॉर्मेशन है, वो मेरे पास आ गए हैं। आई विल अप्रूव दोज रूल्स, और उसके बाद हम एक्चुअल प्रोसेस शुरू करेंगे टू गेट न्यू पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर्स इंशाल्लाह ताला। आप देखेंगे कितना बड़ा प्रेशर है आप पे कि ये हमें नौकरियां देनी है। ये बड़ी बात सुनने में आती है कि जी हम वोट लेके आते हैं, हमें नौकरियां देनी होती हैं। नौकरी देनी है और मेरिट ना होना। आप जैसी शख्सियत, आप स्टैनफोर्ड गए, आप इतना पढ़ा है आपने, आप कैसे आप ऐसे सिस्टम पे बैठ सकते हैं जिसमें आप कहें कि मैं इस MNA को 5 नौकरी दूंगा, इस MPA को 4 नौकरी दूंगा। और ये इसमें आपने टीचर्स के साथ क्या किया है, इसमें आपने ACs के साथ क्या किया है। ये thousands of examples are available जो कि हमारे फ्यूचर को स्टेक पे लगा दिया। अब मुझे बात बताएं, कॉन्ट्रडिक्शन आपकी अगर पिछले सवालात में आप कहते हैं कि जी हम इतने हमने काम कर दिए, या कोई है नहीं, कंप्लेसेंट हम हो गए। देखिए सिंध के अंदर अल्लाह ताला का शुक्र है कि 100 में से 80% लोग पीपल्स पार्टी के वोटर्स हैं। अगर मैंने 10 नौकरियां देनी है और एट रैंडम भी उठा लिए जाएंगे तो 10 में से 8 तो पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स ही आएंगे। वाई शुडंट आई डू मेरिट। हमने अभी आपने जो जिक्र किया, रिसेंटली भर्तियां की हैं, मेरे दौर में जो भी हुई हैं उस पर, और हुई बहुत कम है अभी तक, तो हम प्रोसेस में जा रहे हैं बिकॉज पब्लिक सर्विस कमीशन ही नहीं है, और बाकी जगह पे अभी एडवर्टाइज किए हैं। जॉब्स पे बैन था, जॉब्स पे तो पिछले 3 साल से बैन था, अभी तो आगे मैंने 2 महीने पहले बैन लिफ्ट किया है। अभी हम रिक्रूटमेंट्स करेंगे और इंशाल्लाह ताला मेरिट पे रिक्रूटमेंट्स होंगी। और मुझे ये डर नहीं है, सिंध का बंदा तो वैसे ही, मुझे इतना डर ही नहीं है कि जी कोई पॉलिटिकली मुझे मनूवर करना पड़ेगा। मेरा मार्जिन ऑफ एरर वैसे 15-20% मार्जिन ऑफ एरर तो होता ही है ना, यही मार्जिन ऑफ एरर होगा। काश ये पहले सोच लेते तो आप टीचर को हायर करते तो उससे कम से कम स्कूल की स्पेलिंग पूछ लेते। अच्छा टीचर को हायर करते हो, अभी उस पे आते हैं, टीचर की स्पेलिंग पूछ लेते। अब उस पे आते हैं, मैंने ये प्रोग्राम्स भी देखे हुए हुए। पाकिस्तान 2008 से लेके जो भी रिक्रूटमेंट्स हुई हैं वो NTS नेशनल टेस्टिंग टीचर्स की नेशनल टेस्टिंग सर्विस के थ्रू हुई है। एक थर्ड पार्टी है, हुकूमत का उससे कोई वास्ता नहीं है। मैं MPA रहा हूँ ना पिछले 9 साल से, मैं आपको हल्फन कहें तो बता दूं, अगर मेरी बात पे यकीन कर लें, कि एक टीचर की भी मुझसे नहीं कहा गया कभी कि जी नाम दे दो आपका टीचर रख लेते हैं। मेरे इलाके में टीचर्स लगे हैं सारे के सारे ऑन NTS जो मेरिट है। जो आपको नजर आते हैं वो पुराने रिक्रूट किए हुए हैं जिनकी जिसपे नाप का केस बना, जो कि जितने ये नाप के केसेस बने जिसपे ये सारे केसेस सामने आए, ये एजुकेशनल जो स्टाफ भर्ती हुआ है, जो लोकल गवर्नमेंट्स में भर्ती हुआ है, एंड वी आर टॉकिंग ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। ये आपने टीचिंग स्टाफ की बात की ना, टीचिंग स्टाफ पे नहीं हुआ, नॉन टीचिंग पे जरूर
ऐसे केसेस भी बने, अभी तक वो केसेस किसी जगह तक पहुंचे नहीं है। देयर आर एक्विजिशंस और उन्होंने बनाए हुए वो लोग फेस कर रहे हैं। जो एजुकेशन का यहाँ हाल है ये हम प्रोग्राम वाले नहीं कह रहे, मैं भी आपके साथ हूं। सैयद खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं खुदा के लिए सिंध में एजुकेशन पे तवज्जो दें। आपके प्रेडेसेसर चीफ मिनिस्टर को एड्रेस करके बोला, आपके जो एजुकेशन सेक्रेटरी है वो कहते हैं 80% टीचर मेरे पास ऐसे हैं जिनको मैं कुछ कर ही नहीं सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकते। ये पूरी सिंध की मुस्तकबिल का सवाल है। मैं बिल्कुल मान रहा हूँ, इसीलिए जब मैंने अभी ओथ भी नहीं लिया था, मुझे प्रोविंशियल असेंबली ने इलेक्ट किया, तो पहली तकरीर के अंदर मैंने कहा कि जी हेल्थ और एजुकेशन में मैं इमरजेंसी नाफिज करूंगा, और वो मैंने किया। मैंने पावर्स अपने जो है डेलीगेट किए मिनिस्टर्स को, ताकि डिलेज ना हो। नहीं तो आपको पता है अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम ऐसा है कि वो जो 19 ग्रेड का हेड मास्टर कितने हैं, हेड मास्टर्स की जो पोस्टिंग है वो भी चीफ मिनिस्टर करता है। तो मैंने सारी डेलीगेट की, उससे फ़र्क पड़ा है। मैंने फिर एक मीटिंग होनी है, उसकी फॉलोअप में मैं रेगुलर मीटिंग्स करता हूँ। तकरीबन 6,500 स्कूल, 6,000 कुछ 300 या कुछ थे स्कूल्स बंद थे, जिनमें से 1,800 इन द लास्ट 6 मंथ्स हमने खोले। और वो कैसे खोले? कुछ टीचर्स की क्या है कि कुछ जहाँ पे ज़रूरत नहीं थी वहाँ बहुत ज़्यादा टीचर्स थे, उनको रीएलोकेट करके हमने दिया। दूसरा मैंने ये कहा है कि जी रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स, इवन NTS जो है उसमें भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो मैंने एक प्रपोजल हमने बैठ के एक बनाया है कि हम खुद गवर्नमेंट नहीं रिक्रूट करेगी, अच्छी इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे पास। सखर IBA एक रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है, ज़ैबिस्ट है, इस तरीके की और ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हम उन्हें डिस्ट्रिक्ट वाइज दे देंगे जी, ये 100 स्कूल बंद पड़े हैं डिस्ट्रिक्ट में, ये 100 स्कूल आप लें, इसके लिए स्टाफ अपॉइंट करें, 5 साल तक ये ऑन प्रोबेशन होंगे। अच्छा, हम तनख्वाहें भी बहुत देते हैं। आपको पता है नॉर्मली जो एवरेज पे जो फ्रेश टीचर है, जो कि प्राइमरी स्कूल टीचर है, उसको 25,000 रुपए के करीब। इसीलिए अगर एक अच्छा टीचर आप लगा देंगे जो कि पढ़ लिख सकता होगा और पढ़ा सकता होगा, वो कितना बड़ा फर्क डालेगा। मैं आपको बताऊं, प्राइवेट टीचर को 25,000 30,000 रुपए। कामरान खान साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, अगर आप, मैं आपसे ओपनली, और मैं ये आपके तवज्जुह से हर एक से कह रहा हूँ, अच्छे टीचर्स रिक्रूट करने के लिए जो भी वैकेंसी से बता दें, अगर कोई एक सिफारिश पे टीचर लगे तो मैं जिम्मेदार हूं, आप हमें बताएं। ये रिजॉल्व है, और ये मैं आपको बता रहा हूं, ये और ओपन ऑफर है हर एक को। मैं तो कह रहा हूं ना, मैं इसको जो है प्राइवेट सेक्टर में हायरिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स डिवॉल्व करना, डेलीगेट करना चाह रहा हूं कि अच्छे इंस्टीट्यूशंस, उनको हम कहेंगे जी आप ले, एंड वी ऑल्सो गिव यू अ फी फॉर मैनेजिंग ऑल दिस, और वो टीचर को आप मॉनिटर करें 5 साल तक। 5 साल बाद अगर, और उससे बीच में कहीं भी है, इसलिए कि हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली एक बार गवर्नमेंट सर्विस में किसी को हायर कर दिया तो निकालना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के पेरोल पे रहे, और अगर वो ऑर्गेनाइजेशन उससे 6 महीने बाद या साल बाद सेटिस्फाइड नहीं हो, उसको निकाल दे। 5 साल की प्रोबेशन के बाद उसको गवर्नमेंट में ट्रांसफर किया जाएगा, और आई होप कि उसके बाद वो इतना खराब ना होगा, इसलिए कि एक स्ट्रक्चर के तहत वो चल रहा होगा। डिवॉल्व करने की और डीरेगुलेट करने की बात की है, यही कॉन्सेप्ट आप पुलिस में क्यों नहीं लेके जाना चाहते? पुलिस को क्यों आप 1871 के पुलिस ऑर्डर से चलाना चाहते हैं? आप देखें केपी ने इतना अच्छा सिस्टम इवॉल्व किया है, आप क्यों चाहते हैं कि आप SP लगाएं, आप DSP लगाएं? अब इसका जवाब में देखें, नंबर 1, पुलिस कांट बी डीरेगुलेटेड, ये तो आप ये थोड़ा अलग हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक यू स्टिल बिलीव कि 1861 का ऑर्डर हमने ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं टू अपग्रेड इट टू न्यू लेवल्स। अब कई लोग इस बात पे कहते हैं कि पुलिस ऑर्डर जो 2001 का था वो होना चाहिए। कामरान खान साहब, आप और मैं ये बताएं, 2001 से लेके 2011 तक वो पुलिस ऑर्डर चला, 10 साल। 2011 में यहीं कराची में बैठ के सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग्स की और कहा कि जी पुलिस बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज हुई है। वो 2001 के पुलिस ऑर्डर पे उन्होंने कहा था। अब उसको कह देना 2001 से लेके 2011 तक कि पुलिस डीपोलिटिसाइज हो गई थी उस पुलिस ऑर्डर के तहत, तो द सिचुएशन इज नॉट इन द 2001 पुलिस ऑर्डर या 1861 का पुलिस ऑर्डर। बहुत अरसे तक अच्छी पुलिस फोर्स कहाँ खराब हुई, जहां पे। लेकिन शाह साहब, किसका कसूर है कि सिंध के अंदर आपने 8 IG बदल दिए 9 साल में? आप ये बताएं, क्योंकि आप कहते हैं कि मैं बताऊंगा कि SP किसको लगना है और DSP किसको लगना है, इसको आप लगा दो। IG आपको देखता रह जाता है, आप फैसला कर रहे हो। मैंने तो 8 IG बदले ना, लेट से आप कह रहे हैं
2001 سے لے کے 2011 تک آخری 3 سال پیپلز پارٹی کے تھے, اس میں کتنے آئی جی بدلے گئے اس پولیس آرڈر کے ہوتے ہوئے؟ تو دی آنسر از ناٹ, میرا خیال ہے 1861 کا لا ہیز ٹو بی اپ گریڈڈ, دیر از نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ. اس کو ماڈرنائز کرنا ہے, ہم نے ماڈرن لائنز پہ لانا ہے. 2016 کا نہ لیا ہے آپ, 2015 تک کا تو لیا ہے, اب 1861 کو تو آگے بڑھو. 2017 کا آئے گا نا, آپ پیچھے کیوں لے جا رہے ہیں ہمیں؟ 2017 کا آئے گا. آپ یہ کیوں کہ ایس پی آپ لگائیں گے؟ نہیں, میں یہ جو اس کے اندر لا کے اندر ایس پی پاور ہمارے یہاں ہر ایک جگہ پہ منسٹرز کا ہے, ایک ہائرارکی ہے. آپ کے خیال میں آئی جی کا پریروگیٹو نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی مرضی ہے کہ اس کی ٹیم میں کون لگے یا کیا ہو؟ یہ تو یہ سسٹم جو ہے, الٹیمیٹ رسپانسبلٹی جو ہے, آپ اس کو الٹیمیٹ رسپانسبلٹی جو ہے وہ پولیٹیکل گورنمنٹ کی, اگر لا اینڈ آرڈر خراب ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا ایس پی اچھا ہوتا ہے, کون سی جگہ پہ کون, تو وہ آئی جی کیا کرے؟ میں دیکھیں آئی جی کیا کرے ایز دا چیف, کیوں نہیں, وہ ریکمنڈیشنز بھیجتا ہے, ریکمنڈیشنز بھیجتا ہے. یہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ میں کہہ دیتا ہوں کہ جی کامران خان صاحب کو یہاں کے ایس پی لگاتے. دیر از ایسا نہیں ہوا ہے کبھی کہ آپ نے خود کہا کہ اس کو ادھر لگا دو؟ از اے کنسلٹیٹو پروسیس, اور اس میں ہم جو ہے کبھی کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے. کبھی کبھی میں کہتا ہوں, میں بھی 6 مہینے رہا ہوں, آئی جی جو ہے ایک کوئی ریکمنڈیشن دیتا ہے تو آئی گو اگینسٹ اٹ کہ نہیں, میرا خیال ہے یہ بہتر ہوگا اس جگہ پہ. اور وہ کبھی ہر آئی جی کا اپوائنٹ یا ریکمنڈڈ آدمی اچھا نہیں ہوتا, اور ہر میرا ریکمنڈڈ آدمی برا نہیں ہوتا. اٹ از دا سیم پولیس فورس. لیکن ایک طریقہ کار حکومت کا جو ہے نا, وہ منسٹر کا پاور, اٹ از ناٹ دا چیف منسٹر بٹ ہوم ڈپارٹمنٹ میرے پاس ہے, اس لیے ایس پی ابھی میں لگاتا ہوں. چیف جو 19 گریڈ کا ہے ڈی آئی جی, وہ اسی وجہ سے اپنے وہ لیول رکھے کہ چیف منسٹر لگاتا ہے. ادروائز اور آئی جی سے کنسلٹیشن ہوتی ہے, ایسے نہیں ہوتا ہے کہ جی میں کہہ دوں گا کہ جی میرا جو آپ نہیں سمجھتے کہ آئی جی کی ایک ٹینیور پوسٹنگ ہونی چاہیے؟ آئی جی کو پتا ہونا چاہیے کہ میں 3 سال کے لیے آئی جی ہوں. وہ تو آلریڈی آپ کے جو رولز آف بزنس 1986 کے ہیں, پرانے ہیں, جو 86 کے کہلاتے ہیں, 86 میں ہوئے تھے اپڈیٹ, اس میں نہ صرف آئی جی بٹ ہر افسر کی ایک ٹینیور پوسٹنگ, ایک ریکمینڈڈ پوسٹنگ ہے. میں وہی تو بتا رہا ہوں کہ اٹ از ناٹ دا لا which is the problem, it is how we've dealt with it. اگر ایسا ہوتا تو جو پولیس آرڈر 2001 سے 2011 تک تھا, اس میں بھی 11 آئی جی نہیں آتے, میں پتہ نہیں کتنے آئے ہوں گے. یہ تھے جناب سید مراد علی شاہ, ان کے جوابات, وہ تمام مسائل جو ہمارے اس پروگرام میں آتے رہے, ہم نے دل کھول کے سوال کیے, انہوں نے اپنے جواب دیے. آپ اس سے مطمئن ہوئے, آپ اس کا فیصلہ کیجئے. آپ مطمئن نہیں ہوئے, آپ اس کا فیصلہ کیجئے. ہمارا کام ہے سوال پوچھنا, حقائق آپ کے سامنے لاتے رہنا. وہ ہم پہلے بھی کرتے رہے, آج بھی کیا, اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.